Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Vijesti televizije Mostar. Iz sjedišta Europske unije u Mostaru danas je potvrđeno da su mostarski upravitelj Hans Koschnick i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ivan Jarnjak postigli principijelni dogovor o dolasku 100 hrvatskih policajaca u Mostar. Oni bi, kaže se u današnjem Koschnickovom saopštenju, trebali doći 10. februara, a u gradu bi ostali koliko administrator Europske unije bude zahtijevao, najduže do 22. jula ove godine, kada ističe i mandat Europske uprave. Policajci iz Hrvatske prema tom projektu djelovaće u predviđenoj središnjoj zoni i na osjetljivim tačkama Mostara, kao i u odjelu za specijalne istrage Mostarske grupe zapadnoevropske policije. Ako bude potrebno, Hrvatska je izrazila spremnost da pošalje i veći broj policajaca od dogovorenog broja, a prethodnica stiže već sutra ili naredni dan. Predsjednik i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Krešimir Zubak-Jejupganić zajedno sa zamjenikom Visokog koordinatora za provođenje civilnog dijela Dejtonskog sporazuma Michaelom Steinerom jutros su se u sjedištu Europske uprave sastali sa administratorom Hansom Koschnickom. O Mostaru? I would expect, I hope that the parties can agree on something. If this is not the case, then I would expect the EU administrator Koschnick to make a decision. U Mostaru očekujem i nadam se da će strane uspjeti da se dogovore o praktičnom rješenju, a onda će gospodin Koschnick i europska administracija napraviti dogovor. He has the full authority to do so. On ima potpuno ovlaštenje da to uradi. I'm pleased to have heard also in Zagreb that President Tuđman would support any decision he takes. Drago mi je što sam u Zagrebu također čuo da predsjednik Tuđman podržava svaku odluku koju on donese. And I think as Koschnick knows the situation in Mostar perfectly well, a pošto gospodin Koschnick po mom mišljenju zna situaciju u Mostaru savršeno dobro, he will take a good decision. On će donijeti dobru odluku. The international community will support this decision. Međunarodna zajednica će podržati tu odluku. And this decision should then also be implemented. A ta odluka se onda treba i implementirati. On Stolac. Što se tiče Stoca, I think President Zubak and Vice President Garnić and I have been accompanying a very important moment today. Mislim da smo predsjednik Federacije Zubak, potpredsjednik Ganić i ja danas upotpunili jedan veoma važan događaj. It is of highest significance. On je od najveće važnosti. That the decision which was taken between President Zubak, President Izetbegović, and with the support of the president from Croatia. Mislim da ta odluka koju su stvorili predsjednik Zubak, predsjednik Izetbegović i uz podršku predsjednika Hrvatske has now found a very concrete step of implementation in Stolac. Je sada našla pravi praktičan korak implementacije u Stocu. It is of extreme importance that pilot projects on the return of refugees now get underway. Veoma je važno da sad ovi pilot projekti o povratku izbjeglica krenu. We have visited the houses in Stolac. Posjetili smo kuće u Stocu. We have defined 100 families who would get back to these houses. Vidjeli smo listu 100 porodica koje treba da se vrate u svoje kuće. And the UNHCR, who is the lead agency, will help to restore these houses and to rebuild them. I UNHCR, koji je sada vodeća agencija po ovom pitanju, će pomoći da se te kuće rekonstruiraju. It's now important that also in Bugojnu the same will be fulfilled. Sada je veoma važno da se isto ispuni i u Bugojnu. These are pilot projects. Ovo su pilot projekti. And this is a beginning. I ovo je početak. And it's very important that out from these pilot projects we have
than other projects which are realized, because the return of refugees is one of the key cornerstones of the implementation of the peace agreement. I sada je veoma važno da od ovih pilot projekata krenu pravni projekti, jer povratak izbjeglica je jedan od kamen temeljaca mirovnog sporazuma. And I think that all responsible leaders in this country should support this project and this approach. I mislim da svi odgovorni vođe u ovoj zemlji treba da podržavaju ove projekte i da im pružaju punu podršku. U Stocu je ovih dana porušeno mnogo bošnjačkih kuća. Među njima su i one u koje su trebale ove familije uskoro da usele. Kako stati u kraj tom terorizmu? Jeste li se interesovali o tome? A lot of Bosniak houses were destroyed these days in Mostar, and among them are those and among them are those in which those families should go in. How is there any possibility to stop that, to prevent further destruction? Yes, it is of course of crucial importance that the further destruction of houses stops. Naravno, od osnovne važnosti da dalja destrukcija kuća prestane. But I think it's equally important that, although not forgetting what has happened in the past, ali isto tako je jednako važno da, ne zaboravljajući ono što se dogodilo u prošlosti, and although I think we all understand the deep emotions which are involved here, i iako svi dobro razumijemo duboke emocije koje su ovdje uključene, it is now crucial that we look into the future. Sada je važno da gledamo u budućnost. We have peace in this country. Mir je u zemlji. And I think it is the responsibility of the population and of responsible leaders I sada je odgovornost na stanovništvu i na odgovornim liderima to make this peace living. da taj mir oživi. One cannot do everything at once, Sve se ne može uraditi odjednom, but we must start somewhere. ali od nečega moramo početi. And this we have tried to prove today in Stolac. I to smo pokušali da dokažemo danas u Stocu. And I'm very happy that we could prove that in Stolac. I veoma ću biti sretan ako se to bude dokazalo u Stocu. Now it's important that what we have agreed upon will be implemented. Sada je samo važno da ono o čemu smo se složili bude implementirano. There is also the International Police Task Force, Tu su i snage međunarodne policije which will watch closely about the realization of the implementation of the agreement. koje će izbliza nadgledati realizaciju implementacije sporazuma. Ukratko o razgovoru sa gradonačelnikom Oručevićem. And now briefly about the talks with Mr. Oručević, the mayor. Mr. Oručević and I, we know each other quite some time now. Gospodin Oručević i ja se poznajemo već duže vremena. We have first met, I think, in Brussels, Prvi put smo se sreli u Briselu or was it in Bremen? ili u Bermenu. Nakon toga u Bremenu. Nakon toga u Bremenu. The first was in Brussels. And I think he was one of the crucial negotiation partners when we developed the Memorandum of Understanding on Mostar. I on je bio jedan od osnovnih, krucijalnih faktora kada smo pravili memorandum o razumijevanju u Mostaru. What we now have to do, Ono što sada moramo uraditi, and this is now in the hands of Mr. Koschnick, a to je sada u rukama gospodina Koschnicka, is to put the final stones so that we get here also that we come to elections, je da postavimo završne kamene na to i da idemo ka izborima and that Mostar will find a peace dividend, i da će Mostar ostvariti mir. because you all know how nice the city is here. Svi vi znate kako je lijep ovaj grad bio. By the way, also Stolac is a very lovely city, I Stolac je veoma lijep grad and I think everybody should now work together i mislim da svi sada trebate raditi zajedno, that these cities will look like as they have looked like in the past. Da ti gradovi postanu, da izgledaju onako kako su izgledali u prošlosti. And I'm sure that Mr. Ručević will take a very responsible position. I mislim da će gospodin Oručević zauzeti veoma odgovoran stav. Because I know he shares this aim. Jer znam da on dijeli to isto mišljenje. Vi također dajete podršku Ujedinjenom Mostaru, također i multietničkom Sarajevu, cjelovitom Sarajevu.
We also support the united Mostar and united and multi-ethical Sarajevo too. You know, I'm coming from a country Ja dolazim iz zemlje which has as its capital Berlin. koja je kao glavni grad imala Berlin. We don't like divided cities. Mi ne volimo podijeljene gradove.